चार दिवारा डिठे उजड़े ढेर अमीरे लजपाल परीत ते सारे दे ते चंगे खून दिए तासीरे ओखे सोखे लांघवे से रखी अपना खाए ज़मीर सादा राज का रब रहमान जो है ते हर एक दे कराम करेदा पाए हमें राधे कीड़ा पत्थर दे विच उकुराग करे पूछेंदा पे कहीं खा के खराब किताए ते कोई खा अलहमद अलेंदा पाए लायक की था इरफान हासे रब यार दे सदके दे कमाले कशफ तुजा बजमाले हसनत जमीओ खिसाले पढ़ो सारे सल्लु अलैहि व आलिहि हमदो सलात बाद हजरत मोहतरम लंबी चौड़ी गाल नहीं मुख्तसर कायम दे अंदर जिमें में को हुक्म किया है कि थोड़ा जिया वालिदैन दी शान दे सामने ते नाल जिक्र हुसैन कर तो हजरत मोहतरम मैं वो हुक्म दे मुताबिक अपनी हाजिरी पेश करे ना ए देख गिनो जो अल्लाह पाक मालिक के कायनात ने कुरान दे अंदर 27 जगह पे इरशाद फरमाए व बिल वालिदैन ihsan कि अपने वालिदैन दे नाल एहसान करो वालिदैन दे नाल एहसान किवें करो अब मैं दसाना चाह जो औलाद दे भी वालिदैन दे उते 5 हक हैं ते प्यू मां दे भी औलाद दे उते 5 हक वो केड़े हक हैं प्यू मां दा पहला हक ये है कि जेड़े वेले अल्लाह उको औलाद देवे उदी चंगी तरबियत करे चंगी परवरिश करे उको चंगे कपड़े पवावे उको अपनी हैसियत के मुताबिक चंगा खाना खवावे बल्कि उको चंगी दीन दी तालीम देवे अच्छी तरबियत करे शरीयत सिखावे जेड़े वेले औलाद बालिग थी उनका निकाह कर देवे ए औलाद दे हक प्यू मां दे जेड़ा प्यू मां करे दे निभे दे बल और प्यू मां दे विदा से औलाद दे कुछ हक है ना ओ हक क्या है औलाद दा हक ए बन दे कि जिवें उना उदे नाल रहम दा मामला कीता है वालिदैन ने अपने मुंह दा निवाला औलाद को खवेंदे रह गए खुद कमजोर थींदे रह गए औलाद जवान थींदी रह गई ता हुण इना दा हक बनदे इना दा बुढ़ेपा है ए भी उए वालिदैन दा ख्याल रखे जिवें इना दे प्यू मां ने दा ख्याल रखया सुभान अल्लाह वालिदैन को बेजा टोके ना हर फैसले दे विच उना को शामिल करे उना दी मर्जी पूछे मेरे नबी दा फरमान है कि अल्लाह दी रज़ा उदे प्यू दी रज़ा दे विच अगर कई पुत्र दे उते उदा प्यू नाराज है ओही में समझे उदा अल्लाह नाराज है सुभान अल्लाह हज़रत मोहतरम औलाद दा भी वाले हक बनदे प्यू मां दे नाल नरमी दे नाल पेश आवे क्योंकि जेड़े वेले बंदा बुढ़ा थी वेंदे ना उदा ज़हन जेड़ा है ओ बंदा बाला दी तरह आवे ए कुरान दे अंदर मौजूद है मैं दिखा सकदा कि उमरां ढलदी है जेड़े वेले उदा ज़हन वापस बचगाना तरफ अल्लाह फरमांदा है इंसान को लुटा दे ता लुटा दे तो मुराद इयो है भई ज़हन वाल जेड़ा ना छोटा थी वेंदे ता जिवें छोटे ला वालिदैन औलाद की तरबियत की एक एक लाख की दुनिया दा रसायन है तबल अगर ओ बार बार कोई शय पूछे तो ए नाराज ना थी वे बल्कि उन्हें को अच्छे अखलाक नाल समझावे बल उन्हें दे अच्छे खावन पीवन दा इंतजाम करे बल जनाबे वाला जेड़े वेले ओ फौत थी वजन आखिरी हक औलाद आए हैं उनके यारा दोस्तां दा ख्याल रखे बाबे दे यारा दोस्तां दा ख्याल रखे ए हदीस पाक है हजूर को एक सहाबी ने पूछा जो मेरे वालिद दा मेरे उते आखिरी हक क्या है फरमाया उन्हां को दफन करन दे बाद आखिरी हक ए है तेरे बाबे दे जेड़े यार दुनिया ते मौजूद होवन तू भी उन्हां नाल ओए पेश आवे ओए इज्जत करे जिवें तेरा बाबा करेगा सुभान अल्लाह
انہاں دی خدمت کرے اے والدین دا حق ہے حضرات محترم جڑے ویلے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر بداہے تک حضور نبوت کا اعلان کیتا او تو بعد حضور ایک بار میں اپنی والدہ دی قبر تے گئے بیٹھے تے بن کے آدھے بیٹھے لکھم چمیر کہ اما اج ہوئے ہاں اللہ نے تیرے پوتر کو بخت لائے اللہ نے تیرے پوتر کو نبی بنائے اللہ نے تیرے پوتر کو ایڈیاں شاہیاں دیتے اللہ نے تیرے پوتر کو ایڈیاں شانہ دیتے جو میں جتو ڈورتا ان تو بادل سایہ کرنے میں اشارہ کرے نا چاندو ٹوٹے تھی میں دے میں انگلی پیچھا کرے نا لکھایا سے جواب اسمالا دے آج اللہ نے تیرے پتر کو دے بخت لیتن میری اممہ تو ہوئے آ پتر دے بخت دیکھے آ خوش سبحان اللہ تو حضرات محترم اے حضور من کے اتھے روٹن والداری قبر دوتے بائے کے اے یاد رکھنے روجڑ ویلے والدین قبران دے بچو چلے ویلے نہ کہیں نے حضرت علی کو پوچھا کیا والدین دیا روحاں انہاں دی وفات بعد گھران دے اندر واپس آنے تو حضرت مولا علی فرمائے ہاں آنے ہر جمعرات علی نبھار شام کو تمام مرحومین دیا روحاں والدین دیا روحاں اپنے اپنے گھران دے اندر واپس آنے تے آج یہ اٹھے کہ دعا دا توفہ پینے دے کہ اے میری اولاد گھر دے کو میں بنوانی تا ہے اے سواری تے کو میں کہنے دیتی ہے تے کو پڑھایا لکھایا میں ہے تے کو چنگے عہدے تے پہنچایا میں ہے کیا آج تیرے کلو اتنا ٹائم کہنی جو 2 منٹ کٹ کے میرے واسطے دعا کریں چاہو دعا پینے دے فرمایا اگر تم گھر کے اندر دعا دا انتظام ہوندے جمعرات الجوار رات کو کوئی دعا کرے نہیں تو خوشی خوشی دعائیں لے لیا ہویا واپس سے لیا ہویا کیا بات اگر کوئی دعا نہ کرے فرمایا ایڈیا آہو بقا کرے نہیں ایڈی زور دیا چیخا مار کے رونن کہ اگر کوئی دنیا تے انہاں دی چیخ سن کے نیتا ان دے کانوں دے پردے حضرات محترم اے والدین دا خیال کیتا کرو آج دنیا دے ہوتے اگر اللہ پاک مالک کے کائنات نے ساکو بھیجے سارا حق بندے کہ ایسا ایک دوجہ دی اصلاح کروں اے سونی محفل سجائی گئی ہے اے جس اممہ دے اشارے ثواب واسطے ایسا جمع تھائے آئے تو سا آپ فیصلہ کرائے اگر تو سائیں تو کوئی مسئلہ سمجھ گئے کوئی چنگا عمل کی تو چاہ اممہ کو قبر دے اندر فائدہ مل رہا اممہ کو قبر دے اندر فائدہ تھی دارا سی تے جنہاں یہ سونی محفل دا انتظام کیتا ٹائم کٹیا مال خرچ کیتا تو اکو ساکو جمع کیتا اللہ اللہ دی بھی دنیا سونی بنا دعائے کہ اللہ پاک مالک کے کائنات و سمجھ جی کو جنت الفردوس آمین 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 حضرات محترم اسا ایک چھوٹا جا مسئلہ دسینا چاہا اسا سارے وضو کرے نئے نماز پڑھ دیں ساری آپ کو ساکو پتا ہے کہ وضو 4 فرض ہیں تے 13 یا 11 سنتا ہے ٹھیک ہے 4 فرض کیڑے سورہ مائدہ دے اندر اللہ نے خود بیان فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وعیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین سبحان اللہ اللہ رب العالمین مالک کائنات خود اعلان فرمایا اے مومنو اے لوگو جڑے ایمان گھنائے وے جڑے ویلے تسا نماز پڑھان واسطے کھڑے تھی وجو فرمایا سب تو پہلے اپنے اے ہتھاں کو کونیاں سمیت دھو گنو بل اپنے ای چہرے کو دھو گنو بل چوتھائی سار دا مسا کر گنو والے ایٹیاں سمیت پیر دھو گنو اے 4 فرد اگر تو سائیں میں ایک کار گندے وے تو رب پورا تھی میں دے لیکن حضور علیہ السلام دا طریقہ کیا ہے وضو کران دا کیونکہ اساں دا امتی ہے نا تے جڑا بندہ اپنے نبی دے طریقے تے نہیں چلدا او مومن کہے حق ہے بے شک جڑا بندہ اپنے نبی دی سنت تے عمل نہیں کرے گا او مومن کہے نہیں دا ایمان کامل کہے نہیں حضور دا طریقہ اے ہے اے 11 یا 13 حدیثاں مختلف حدیث دیا کتاباں اندر موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے نماز پڑھن دا ارادہ کرے نا سب تو پہلے وضو کرے دے ہاں وضو کرن دے ویلے سب تو پہلے آ کے وضو دی نیت کرے دے ہاں بل آ کے اپنے انہاں ہتھاں کو اے جڑے ہاتھ والے گٹے ہیں اتنے تک 3 دفعہ دھوندے ہیں انہاں انگلیاں دا بھی کھلال کرے دے ہاں اگر کوئی انگوٹھی ہو گیا او لہا گندے ہاں یا او اگا پیچھا کر کے پانی جسم تک پہنچے دے ہاں بل 3 دفعہ کلی کریں دے ہاں کلی کرن دے بعد ادھر تے ہاتھ ہی مریں دے ہاں حضور علیہ السلام دا یہ طریقہ ہے
تاکہ کوئی شاید کرنا میں کمی کھڑی ہے پھنسی کھڑی ہے وہ نکل بنگے ہی واسطے کہیں مسواک والا طریقہ بہت ضروری آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کو اپنی امت ہے پریشانی کا خیال نہ ہو میں مسواک کو فرض کر دوں. کیا بات ہے. حضرات محترم بل ناک ایک پانی سے چڑھیں دے کھلال کریں دے یعنی میں چونکہ نہیں مریں دے بل ترائے دفعہ اپنا منہ دھوئیں دے این بال دی لوگ گھن کے داڑھی دے تلے تک ایک کان دی لوگ گھن کے بے کان دی لوگ تک اے اپنا پورا منہ دھوئیں دے ترائے دفعہ پانی بہے دے اے یاد رکھ جنو جڑا ترائے دفعہ کل زیادہ ہے دے یادہ کو تھوڑا جی شک رہے ہم کہ جا خوش کے والتا سمجھ آن دیئے اجڑائی میں بیٹھے پانی کھول کے بس دھوتی آنے پانی دا گیا کرنا بھی قیامت علی بارو کو جواب دے. اللہ اکبر. حق ہے. حضور کی حدیث ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو چاہے تسا سمندر دے کنارے دے. کیا بات ہے. بے شک یعنی پانی کو ضائع نہ کرو. تولد بعد حضور علیہ السلام نے اپنی ارکان دا کے دھوئیں دے بھائی پہلے سجیبہ عمل کبیبہ بل مسا کرے نے فردان دے اندر ایک چوتھائی سردہ مسا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ قرآن دے اندر چوتھائی سردہ مسا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سردہ مسا کرے نے سبحان اللہ. لیکن جڑا سا ہاتھ شنہ کر کے گردن دا مسا ایک ہی لگائے نہ کہیں قرآن نہ کہیں حدیث دے اندر شامل ہے. ہاں ایک جتھے تک کہ وال ہونے پچھو سا کٹ لبے نے آئے والا نا انہا والان دے ہوتے سکا ہاتھ پھیر سکتے ہوئے کیونکہ پورے سردہ مسا ہے سنے ہاتھوں میں پانی چھنڈ کوئی نہ دھو کے پورے سردہ مسا کرنے جڑے والے تو سب پورے سردہ ہاتھ پھیرے سو واری سناتی پوری تھی ویسی فردی پورا تھی. کیا بات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی دیو پہ کر سکتے ہو. ظلموں تو بعد اپنے جنابے والا پیر پہلے سجا پیر والا کھبا پیر لیکن انگلیاں دے وچ ہاتھ مرے دیان انگل تاکہ کوئی کھلال کرنا ایک وادن تاکہ کوئی خشک جگہ نہ رہے کبھی. تا اے 13 سنتا ہیں تے 4 فرض. اے یاد رکھ جنو جی میں جنت دی کنجی نماز ہے میں نماز دی کنجی وضو. اگر تمہارا وضو کامل ہے تو نماز اندر لطف آسی سکون آسی مزہ آسی دل لگ سی خیال کہنا آسی. اگر وضو دے اندر کوئی کمی رہے ہونے جنہیں سا گھر بنے نے ایرے کی میں پکے رکھے نے آئے تلے 1.5 سلیوس میں نے آئے وال 9 انچی والو تے وہ سریا بھرے نے آئے بجری نہیں لنٹا جڑا پہ نے آئے تلے تا بنیاد مضبوط رکھے نے آئے تاکہ گھر مضبوط راوے تا ہی میں اگر وضو مضبوط ہو سی تو تمہاری عبادت مضبوط راوے. بے شک حق ہے. حضرات محترم اے تا جناب والا ٹھیکیاں ہن اگر کوئی بندہ کئی سارے الحمدللہ کامل وضو کریں گے اگر کہیں دی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اپنی اصلاح کر گی صحیح نماز پڑھ سی تو اللہ پاک صحیح اجر پورا اجر عطا فرمائے سی. اے یاد رکھ گنو دین دے اندر اگر کوئی غلطی ہے نا غلطی دی گنجائش ہے لیکن نال بوجھ کے کر رہے تو اپنی سزا ہے. اللہ جی میں نیک عمل تے جزا ہے وہ برے عمل تے سزا ہے اسلام دے اندر. حضرات محترم اسائی میں ایک بے کو جوڑا والے بننے نہ کھیڑا والے یا تروڑا والے نہیں. حق اسا نماز پڑھ دیا ہے نا اور کرے ہی میرے خدا نے آکھا جو ایسی عالی مسجد ہووے کلین ہومن یا سنگ مرمر ترا نمازاں قبول کرساں کرے ہی میرے خدا نے آکھا کرے میرے خدا نے آکھا جو ایسی عالی مسجد ہووے کلین ہومن یا سنگ مرمر ترا نمازاں قبول کرساں کرے ہی میرے خدا نے آکھا کرے میرے خدا نے آکھا جو غلاف کعبہ تے چاڑو سونا یا کئی مریدے منار ہوتے چڑھاؤ چادر یا دے گا دے وہ ایک گلو ننگے تے پیر اڑانے کو چھوڑ دے وہ کروڑ دے وہ کرے میرے خدا نے سبحان اللہ کرے میرے خدا نے آکھا جو رات ساری سپیکراں دے تو سان تفر کے کھڑا والے بیان کرو نہ دھیان کرو کرے میرے خدا نے آکھا حق ہے. کرے میرے خدا نے آکھا چودھار مسجد رحمان علی اے میری خلقت غریب طبقہ دہاڑی پوہرے تو مل کے آوے تے رات ساری جگائی رکھو جہان سر دے اٹھائی رکھو کرے میرے حق ہے. حق مگر اتھودا نظام الٹائے تمام الٹائے مگر اتھودا نظام الٹائے تمام الٹائے جو کوئی غریبان دا حق چمارے ہمسایہ بھاوے ہے بٹھا سمدہ تو سمدہ راوے آسادہ کیا ہے یا کہیں دی گھیدی جوانی پیو دی اولانگی اتے جے گلدی پئیے تا گلدی راوے آسادہ کیا ہے.
ادو دے حاجی نمازی سارے ایو اکھیندن فقط رسیندن خدا دی خلقت خدا دے ذمے خدا دی خلقت کو چھوڑی رکھو مسیح تا جا جاتے چھوڑی رکھو کدائی میرے خدا دی حق ہے کیا بات ہے، بہت بڑا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد لیکن اے دنیا ہے اپنے حق ہمسائے ہر طرح دا خیال رکھو دین دے اندر جبر کہنی اگر کوئی بندہ صرف یہ سمجھ دے کہ میں 5 ٹائم دیا نمازی ہاں اور میں جنتی ہاں تو دا اے دعویٰ غلط صحیح کہیں اگر حاکم سایہ تمہارا بکھ کلو مر گیا نا وہ بھامے اہل تشیع ہے بھامے اہل حدیث ہے بھامے دیوبندی ہے ایدہ جواب توسا نہیں رہنا قبر دے اندر وہ آپ دے بڑے اگر وہ بکھ کلو مر گیا ایدہ جواب توسا دے بڑے قبر حق ہے اگر توسا ہوں دا خیال ہے اور تیرے خنجر دی چاہے وقت ترے مر ونگے تیرے خنجر دی چاہے وقت ترے مر ونگے میرے خوابیں اوتے خاک پاتی بنی میں بھی اپنے بالا کو بکھا سماغ انسان تو بھی مر رہے تا دولت کو چاہتی بنی کیا بات حضرات محترم برحال اپنے حق ہمسائے دا خیال رکھا کرو اور مختصر ٹائم میں ذکر حسین شروع کرا ذرا اچھا کیا بات واہ واہ حسین واہ واہ حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ حق ہے زندہ باد واہ واہ حسین اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات کے غلاموں میری ملت نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں سارے دعا کرو جنہیں سونی محفل سجائیے جنہیں مقصد واسطے اساں سارے اتھا جمع تھائے ہیں اللہ پاک اس امہ کو جنت الفردوس جعلا مقام عطا فرماوے میری ابھی اولاد سنائے انتظام کیتا ہے اللہ ورثہ دی دین و دنیا سونی بناوے مسلمانوں مختصر ٹائم نے اندر میں حاضری پیش کر رہا مسلمانوں ساری گلبات چھوڑ کے کربلا دی سرزمین دی تے کو سیر کرواما کربلا دی سرزمین قبلہ لا محرم الحرام دی بھارے اور زہرا دلال علی دا نور عین میرے نبی دا نواسا خود تلوار چاکے جنہ کربلا دی سرزمین تے آگی آئے آکے سارے یزیدیاں کو میرے امام نے خطبہ دیتا فرمایا یزیدیوں آج بھی بلائے چھوڑ دے وہ شمیر دا ساتھ میرے پاس ہے آونجو دین علی پاسے میں تو کو زمانت دینا میں نبی دا نواسا تو کو جنت دا مالک بنا دے سام کیا بات سلمانوں دنیا دے لالچی انہاں کے حسین تو سارے پاس ہے آون اسد کو مالو تو اللہ تے امبار اللہ دینے آئے تے کو کئی علاقے دیگر نری کھن دینے آئے تے کو سونے چاندی دے اٹھلا دینے آئے تیرا ظالمان یا گال کی تھی میرے امام کو جلال آ گیا انہاں کے حسین چہرہ سرخ کیوں تھی گیا میرا امام فرمیدہ ہے ظالمو تو سنی میں جان دے میں بھی علی دلالا میرے رگے وچ بھی علی دا خون ہے انہاں کے حسین آکھڑا کیا جانا ہے میرا امام آدھا ہے ظالمو جدوں تک عدالت عادل رہے ادو تک قانون نہ بکیا لگی قیمت ہر تحریر دہائی حق دا مضمون نہ بکیا کوئی لگ گئی حاکم عقلاں دی پرکتان جنون نہ بکیا ایمان دے تاجر فک دے رہے دردہ خون بے شک واہ واہ حسین واہ واہ حسین یا رسول خلافت دار حیدری دار ختم نبوت اللہ پاک پانی
तुम्हारी मोहब्बत सलामत फरमावे किबला गौर करो मुसलमानों जना मेरे इमाम ने खुतबा दिता लाल को कोई फर्क ना पिया पूरा के हुसैन तलवार चला सारे नाल जंग कर मुसलमानों मेरे इमाम दी तलवार चलती रह गई यजीदी फिन्नार थींदे रह गए मुख्तलिफ रिवायतां किबला एक रिवायत अंदर आंदा है ज़ारा दलाल निकले 1400 यजीदियां को फिन्नार कर छोड़े क्या बात मुसलमानों एक पासों 22,000 दा लश्कर है इदू मेरे नबी दा लाल कल्ला है तलवार चलदी पई है इदू आज़ान दी आवाज़ आई है मेरे हुसैन तलवार रख दी है हुण यजीदी सारे सामने आ गए उन्हां के हुसैन डर गया है फरमाया बेईमानो डरिया वे काहे नहीं उन्हां के हुसैन यजीद की बैत करनी है फरमाया यजीद की बैत भी नहीं करनी उन्हां के हुसैन वल तलवार क्यों रखी है मेरा इमाम अदाल मो सुनिया कहनी में इदू रब दा सद आ गया है पहले मैं रब की नमाज अदा करनी क्या बात उन्हां के हुसैन असन नमाज पढ़ा नहीं देनी मेरा इमाम अदाल मो तो अली का जुर्रत है तू समय को नमाज ना पढ़ा देवो मैं अली दलाला तेरी असर दी नमाज करा थई आई रब लखा से जो वापस वाला छोड़ आई मुसलमानों सारी गलबात छोड़ के मैं मुख्तसर कर रहा मैं थोड़ा जाई दुआ को पढ़ना चाहता राज़ाना बेईमाना ने कत्ल करान दा शहीद करान दा इरादा कीता है मेरे इमाम ने नमाज दी है मेरे इमामी में इशारे दे नाल सजदा कीता है सारे वापस आया है दूजा सजदा मेरा हुसैन कीता है राज़ाना सर तन तू जुदा कर छोड़या है ए बात आज तक राज विच है ए बात आज तक राज विच है जो कितना लुत्फ नमाज विच है हुसैन सजदे तू सर नहीं चाहता हुसैन आज भी नमाज वाह वाह हुसैन वाह वाह मुसलमानों एक गाल वही भी की थी वजह मेरे ज़हन च एक जुमला आ गया है जना शिमर हुसैन दे सीने ते बैठा है ये शहीद करन दा प्रोग्राम बैठा बनेदा है ओए मैं खंजर कढया है मेरे इमाम दी गर्दन दे ते मैं खंजर रखन दा प्रोग्राम बनाया है मेरे इमाम दी निगाह खंजर ते पई है कल जनाब वाला मेरे इमाम दे अखां विच आंसू शिमरा दा है हुसैन मौत कलो डर गया है मेरा इमाम आदा है मौत डर कहे नहीं अरे हुसैन मैं निठा है तू बड़ा बहादुर है बड़ा शाबिर है तेरे हाथों ते जाके लाल कुहैन तेरी आंख विच हंझ नहीं निकली ते मसला दे लाल कुहैन तेरी आंख विच हंझ आसा नहीं निकली ते मिराद बारूक जनाब वाला करम करवाएं तेरी आंख विच हंझ आसा नहीं निकली आज क्यों रोना है मेरा इमाम आदा है जालिमा ही को लहाजा में को तू शहीद ना कर ते मैं कर तकबाल मेरा नाना कर बल आ गया है कि नबी ज़हरा तू नाले होंद नाजुक दिल कताल न कर कुछ करे आशिक़ेर ख्याल मुसलमानों जालिम बेईमान ने खंजर हुसैन दी गर्दन पे मेरे इमाम दा सर इन्हें सजे पासे घूम गया है 40 कदमों दे फासले तो एक खैमा आई जिन्हें अंदर मेरे हुसैन दी खेड़ आदल दी महिवाल अली दी साहबजादी बीबी ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा बैठियां मेरे इमाम दी निगाह खैमे ते वंज लगी है शिमर वाली में जनाब वाला उन्हें सर सीधा कीता है मेरे इमाम दी निगाह वालों खैमे ते उतरी दीवारी सर भी जोड़े आए लाल झिड़क दी है आदे तले खंजार दे कर वट शाह बदली ते पूछा शिमर राज किया है मेरे खंजर तले घूम कर तन गई होई किन तब्दील निगाह शाह फरमाया शिमेर लाइना किया दर्द अकबर
تیرے ویر دا آخری سال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاری نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آؤ مسلمانوں میں آخری دو جملے پڑھ کے میں گال کو کہنا پیا ہن ظالمان نے میرے امام دا سر نوکے تے چڑھا دیتا ہے نوکے سینال تے میرے امام دا سر ہے ظالمہ خوشیاں منائی انہاں کے حسین مک گیا قرآن مک گیا نماز مک گئے میرے امام نے قرآن دی تلاوت شروع کی دیئے ظالمہ خدا سا دیتا ہے بیمانو جتا حسین اسی اتھا قرآن اسی ہے مسلمانوں عاشق لوگا دن جدانگل شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں جدانگل شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمرت ہے کربل وچ آواز آزان دی رکی نہیں سر انج بولے بھڑ انج بولے اٹھا گل ایمان دی رکی نہیں کربل تو آمر شام توڑی منزل قرآن دی رکی آؤ مسلمانوں میرے امام دا قافلہ چلے آئے آخری گال دے گال کو کہنا پیا قبلہ ٹائم بھی پورا تھیوانا لائے 4 منٹ باقی ہیں مسلمانوں میرے امام دا قافلہ چلدا کوفے دا گورنر ابن زیاد دا میرا قافلہ پہنچے آئے سارے شہیدان کے سر ایک تھال کے اندر موجود او جناب والا کوفے تحائے پیا دے دائی فارس جناب والا یزیدی کتے اتے سامنے کھڑے آلے تے آو دے کھڑے آلے ابن زیاد میں اکبر جلال کو شہید کیتا ہے میں کوئی نام زیادہ رے کوئی آدھا کھڑائی ابن زیاد میں غازی جائے شیر دے بازو کلم پیتے میں کوئی نام زیادہ رے کوئی آدھا کھڑائی ابن زیاد کو ابن زیاد میں اونو محمد جائے جوڑی کو قتل کیتا ہے میں کوئی نام زیادہ رے اجھڑی میں گال چل دی پئی آئی مجمع دے آخر دے وچو ایک کمینہ اٹھے آئے انہیں چلدا مجمع کو چیریندا ابن زیاد دے سامنے آدھے ابن زیاد میں کوئی نہ سارا دلوی نام زیاد آدھے وہاں کہتے کو کیوں انام رہا اے سارے ہیں بڑے بڑے بہادرات نال لڑن انہاں کو قتل کیتے نے تائیں کیڑا کارنامہ کیتا ہے اور بیمان آدھا کھڑائی ابن زیاد کو میں کو شمیر حسین تے کھولی تو اج دے انعام زیادہ جڑا معصومان آئی سد سکدا میں ماریا او شہزادہ چلا تیر کمان تے میں ہاتھ رکھیا حل گیا عرش خدا میرے تیر دی نوک تے کئی باری آیا ہاتھ حسین دی آؤ مسلمانوں کیڑے شہید دی گال کھڑا کریں دائی میرے امام دے 6 مہینے دے لال علی اصغر دی گال کھڑا کریں دائی تو میں اوپو شہید کی تائی میں کو انعام دیا دے اے بھی یاد رہا گال یاد رکھ گنو مسلمانوں کربلا دے جتنے شہید ہیں میرے امام کئی کو آپ نہیں دفنایا لیکن اپنے ہی چھوٹے بیٹے چھوٹے لال علی اصغر کو خود دفنایا اے سوچ کے جو ایدہ چھوٹا ہے انہیں جسم کو کوئی جنگل دا جانور نہ چاونگے میرے امام خود دفنایا ہی واسطے عاشق لوگا دن بس ایک مقتول کو کربل وچ بس آپ حسین دفنایا رب جانے کے چھئی
खबर बनी ते शाह के जिया कफान पवाया रुन बे हद अपने किस्मत ते जना पुत्र दुआ बुलाया नहीं समझ आई कबार बना के शाह क्यों निशान मिटाया। आओ मुसलमानों ये काफिला जना चलदा चलदा सारी गलबात छोड़ के किबला टाइम हो गया। मैं पढ़ा एक एक नुकता देना ओ गाली पढ़ा जड़ी आज तक किबला तुसा सुनिया ना होवे ना। सारी गलबात छोड़ के हमें काफिला चलदा चलदा जना सानिए ज़हरा जनाब वाला घन के काफिला दमिश्क दे अंदर शाम दे मुल्क दे अंदर यजीद दे दरबार गए। हुन जनाब वाला यजीद ने सामने खड़े कीते यजीद के कोई ईरान दे सफीर आए बैठे हैं। उन्हें के यजीद कौन लोग जिन्हों दे सारे नौकर दे सवार ए काफिले वाले कौन यजीद बेईमान पलीद ने कूड़ मार दिता। वहां क्या ए बागी उन्हें क्या कि वो जे बागी इन्हां दे सारा दे विचों कुरान दी आवाज पई। सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा उन्हें क्या ए बागी मेरी सानी में पर्दे दे अंदर आए बीबी राना पाक सलाम अलैहा इन आवाज़ दी आवाज़ ये मेरी बिसानी में ललकार के आख्या यजीद को आज हर गए हार यजीद तुम्हारा ते करना सुना मुफा तो खजाने दा तेरी जीत है बस एक लहर दी फैसला कुल ज़माने दा। बेशक बेशक जे तू आधा तू हक ते कर शजरा पेश घराने दा सुन ज़फर आज़ान मसीत विचों खड़े खिन देना मेरे नाने क्या बात है क्या बात नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए खिलाफत, हक जारी। नाराए हैदरी। या अली। हज़रत मोहतरम ए इश्क दा इम्तिहान है घिनण वाला रब्जुल जलाल है देवण वाला ज़हरा बेशक पर हाल हुसैन मिन्नत ला गए इस्लाम दे बेशक ई चाखा जिवें आदम अलैहिस्सलाम कोल दुनिया बनी ते दुनिया वसी आदम अलैहिस्सलाम इंसाना दे बाप आदम ना इंसाना दे प्यो जी आदम अलैहिस्सलाम बाप वालिद क्यों क्योंकि उन्हां दी वजह तो दुनिया आबाद थई उन्हां दी औलाद दे नाल जेड़े वेले आदम अलैहिस्सलाम वफात पाती आई वो वेले टोटल दुनिया दे उते 80,000 बंदा मौजूद है जिन्हां नराब दे दोतरे पोतरे जड़ोतरे सारे उन्हें अपने खानदान आपका 13वें नंबर वाला बेटा जड़ा ईशी यूसुफ नबूवत पर हाल में एक नुक्ता रहना पिया बल जड़े वेले नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया सिलाब आया पूरी दुनिया तबाह मुक गई दुनिया सारी उन्हें अंदर हर जानवर का एक जोड़ा बच गया कुछ मर्द ते कुछ औरतां बच गईयां बाद लिखा भाई 23 मर्द ते 83 औरतां बच गईयां ते बाकी हर जानवर का एक जोड़ा बाकी पूरी दुनिया उजड़ गई मुक गई तबाह थी गई फलू तू नस्ल चली आप दे 4 बेटे अनू अलैहिस्सलाम दे जिन्हां दा नाम साम हाम याफस किनान जड़ा यो गर्द थी गया हूं सिलाब के अंदर वो अपने प्यो दी बाबे दी गाल ना वो के मैं पहाड़ दी चोटी ते चढ़सा जिथे पानी ना सी लेकिन अल्लाह ने यो जिहा पानी भेजा जो पहाड़ा दे उतों वदा वदा हज़रत मोहतरम वो बेड़ी इतना चढ़िया गर्द थी गया पर ना 3 बेटियां कल नस्ल चली इंसान दा दूजा प्यो नूह अलैहिस्सलाम जो क्यों वालू दुनिया खत्म थी वन बाद दुनिया दा निजाम अगा चलाए इवें इस्लाम के ऊपर जेड़े औखा दौर आए इवें लगदा है कि इस्लाम मुक वेसी खत्म थी वेसी मेरे हुसैन ने आके अपना पूरा कुंबा शहीद करा के दीन बचाई दीन को अगा चलाए
اج دین سارے تک جڑا پہنچے آئے اے حسین دی مرحوم بے شک بے شک اللہ پاک مالک کائنات اس دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ وقت نال تقریرا انہاں کی اگر قائم ہو جاتا انشاءاللہ ضرور رحمت کو شہر کراواں ہا جو کیویں ول 40 دہاڑے دے بعد وہ قافلہ کھن کے بی بی زینب پاک تے امام زین العابدین کیویں مدینے دے اندر آئے تے مدینے دے اندر آپ نے 40 سال کیویں رات دیر بہائے انشاءاللہ ول کرے موقع بڑھ میں کو حرف با حرف رسے سا پوری تاریخ رسے سا ول جناب والا کیا آ کے انہاں دا بدلہ کھتا مختار سقفی کیویں آیا یزید کو کیویں ماریا شمر کو کیویں قتل کیتا خولی کو کیویں قتل کیتا ابن زیاد کا کیا انجام کیا مختار سقفی ہائی کون ایک عام بندائی دل اہل بیت محبت رکھیے سی جو میں کو اللہ طاقت دے ویا مہینہ دا بدلہ کھنا اللہ نے کوفے دا گورنر بنا وہ نیک کام دا ارادہ تھا کرو اللہ خود تاری باہ پکڑ پر حال انشاءاللہ وقت رہی موقع برسی میں دسے سا وما علینا الا البلاغ